श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसरप्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलंतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्य खसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा जैन साहित्य संपर्क रे। ख्रीष्टीय 6ठ शताब्दीर घड़ीसंधि मुहूर्त सामाजिक विधि व्यवस्थार अंधकार मध्य जो धर्म साहित्य आलोकवर्तिका समग्र विश्व को एक दिव्य लोकरे उद्भासित करिथिला, सेही जैन साहित्य संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। केउ समय बेलकु महावीरंक बाणी गुड़िक संस्कृत भाषा रे रचित होइथिला? उत्तर ख्रीष्टीय 5म और 6ठ शताब्दी बेलकु। प्रश्न 2। केउ कारण जोगु जैन धर्म एहार शास्त्र निर्माण क्षेत्र रे पछुआ थिला? उत्तर एथिपाई विद्यार्थी मानकर मिलित आग्रह नथिबा कारणरू। प्रश्न 3। केउ कारण जोगु जैन पंडित माने एक निर्दिष्ट आदर्श को ग्रहण करि पारिले नाही? उत्तर सेमानंक मध्यरे मत पार्थक्य सृष्टि होइथिबा कारणरू। प्रश्न 4। जैन धर्मर केउ 2 गोटी गोष्ठी आगमास को मूल शास्त्र रूपे ग्रहण करिथिले? उत्तर जैन धर्मर श्वेतांबर और दिगंबर गोष्ठीर भिक्षु माने। प्रश्न 5। केउ कारण जोगु जैन शास्त्रर आगमस गुड़िकर बा मूल शास्त्रर सिद्धांत आज भी प्रश्नवाची होई रही अछि? उत्तर जैन पंडित माने एहाकु केते हृदयंगम करिथिले ओ केउ भली उपस्थापन करिथिले ताहा एबे भी द्वंद्व भितरे थिबा कारणरू। प्रश्न 6। महावीरंकर देहत्यागर केते वर्ष परे तांक प्रदत्त बाणीगुड़ी को संहिताबद्ध करिबा पई सम्मेलनी आयोजन करागला? उत्तर 200 वर्ष परे। प्रश्न 7। केउठारे महावीरंक प्रदत्त बाणीगुड़ी को संहिताबद्ध करिबा पई प्रथमे सम्मेलनीर आयोजन करा जायथिला? उत्तर पाटलिपुत्र ठारे। प्रश्न 8। सर्वप्रथमे केउठारे जैन महासभा अनुष्ठित होइथिला ओ एहार उद्देश्य कौन थिला? उत्तर पाटलिपुत्र ठारे अनुष्ठित होइथिला
ଓ ମହାବୀରଙ୍କ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଂହିତାବଦ୍ଧ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 9, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଜୈନ ସଭା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 10, ମହାବୀରଙ୍କ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଂହିତାବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳ ହେଲା? ଉତ୍ତର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀର ସମୟରେ ବଲ୍ଲଭୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 11, କେଉଁ ଜୈନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟର ବିଭକ୍ତୀକରଣ କରାଗଲା? ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12, ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭକ୍ତୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 13, ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ର 11 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗସୂତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା କେଉଁଥିରୁ ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡର 41 ସୂତ୍ରରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 14, ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ରର 11 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗସୂତ୍ରରେ କେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଉତ୍ତର, ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 15, ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗସୂତ୍ର କେଉଁ ଆକାରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଲୋକକଥା ଓ ପୁରାଣ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ 11ଟି ଅଙ୍ଗସୂତ୍ର ବା ଅଙ୍ଗସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 12ଟି ଅଙ୍ଗସୂତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ 11 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 17, ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉତ୍ତର, 12ଟି ଉପାଙ୍ଗ ଓ 9ଟି ଛେଦଶ ବା ଛେୟ ସୂତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ 18, ଉପାଙ୍ଗ ଓ ଛେଦଶରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଉତ୍ତର, ଜୈନ ମଠଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 19, ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଚମୂଳାସୂତ ବା ପଞ୍ଚମୂଳସୂତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 20, ଭଦ୍ରବାହୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ? ଉତ୍ତର, କଳ୍ପସୂତ୍ର ଓ ନନ୍ଦୀସୂତ ନାମକ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।